ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ. ಇಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ 2 ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳಾದ ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧೃತಿಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಪಿತೃದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಪಿತೃದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಧೃತಿಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಪಿತೃದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ತಪ್ಪದೆ ಪೂರ್ತಿ 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಯ ಸ್ಥಿತಃ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮಂತ ಏವ ಚ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಗುಡಾಕೇಶನೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನೇ, ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನು ನಾನು. ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳಾದರೂ ನಾನೇ ಎಂದು. ಭಕ್ತರೇ, ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಜೈ ಪಿತೃದೇವ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತರೇ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿ. ತೇಭ್ಯೋ ಅಖಿಲೇಭ್ಯೋ ಯೋಗಿಭ್ಯಃ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಮನಸಃ. 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 ತೇಭ್ಯೋ ಅಖಿಲೇಭ್ಯೋ ಯೋಗಿಭ್ಯಃ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಮನಸಃ.
तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः 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 तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः।
तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः 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 तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः
तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः